Čula sam dolazeći zvuk, nastupajući zvuk, zvuk koji je bio tu moju fotografiju nekako upotpunio. Znači, valjda zato što mi je to početna pozicija i početna fotografija, pomislila sam da je to nastavak te priče. Naravno, to je sve mašta, ali mašta koja je negde podražavao je zvuk, tu maštu. Kao kada se neka velika, moćna mašina zaletela stvarno sa te početne tačke i ulazi u leđa svima nama, u masu. To nije bio prodoran, neizdrživ zvuk. On je bio neobičan, kao neko zviždanje koje bi čovjek mogao da poistoveti sa možda nekim zvukom motora, ne motora u čijoj ste vi neposrednoj blizini, kao da dolazi od nekud i onda je nastao stampedo. Tako da ljudi su osetili malaksalost, ljudi su osetili, neki ljudi su pali na pod. Dosadašnjim, kako bih rekao, intervencijama koje su visoki predstavnici vlasti činili praktično odmah nakon samog događaja, negirajući da se bilo šta dogodilo, prebacujući to na teren umišljanja nekih ljudi i tako dalje. Dakle, sve ono što smo slušali puno puta, vrši određenu vrstu pritiska na ljude koji sada, ako zaista ima elemenata, treba da napišu i potpišu nešto drugačije. S druge strane, ta međunarodna istraga omogućava da se povrati poverenje ljudi u ovako polarizovanoj situaciji. I ne samo da je potrebno angažovati međunarodne eksperte za odgovarajuće oblasti, dakle, recimo zvučno oružje, analize snimaka i tome slično, već je potrebno angažovati i stručnjake za ljudska prava. The Omega Research Foundation has researched and investigated the development of sort of less lethal weapons to be used by police against crowds for many years. And we really haven't seen an effect like this. It was so distinctive, almost like the crowd was parting down the center line of the road. And instead of it being very chaotic, you know, the crowd weren't going in every single direction. It was almost like a split down the center line of the road. So it's very difficult to explain why that would have happened. So there's a real need for proper investigation, independent investigation, perhaps an international investigation.
Zvuči top nije nigde bio na ulici. Ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete. Izmislili ste još jednu opaku laž. Izmislili ste je ne po prvi put, misleći da time možete da srušite Srbiju. Istraga će se završiti u potpunosti u roku od 48 sati, a zatim svi odgovorni za takve brutalne izmišljotine i laž bit će odgovorni i pred licem pravde.